व्यू 360 में पाकिस्तान में सैलाबी बारिशें, 100 से जायद हलाक। रिकॉर्ड बारिश ने कराची के उन इलाकों में भी तबाही मचा दी जिन्हें पहले महफूज समझा जाता था। श्रीलंका की मुआशी और सियासी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा, IMF भारत और चीन से मदद की दरख्वास्त। और जो बाइडन का बतौर अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता का पहला दौरा, अरब दुनिया के इसराइल से ताल्लुकात की बेहतरी एक अहम हदफ होगा। Just a few years ago, this gathering would have been impossible to imagine. वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इन सैलाबी बारिशों में सबसे ज़्यादा तबाही सूबा बलूचिस्तान में हुई है, जहाँ अब तक की इतलात के मुताबिक सैलाबी रेले में बह जाने और घरों की छतें गिरने से 63 अफराद अपनी जानें गंवा चुके। NDMA या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों के दौरान मुल्क भर में बारिशों से 88 बच्चों और ख़वातीन समेत 147 अफराद हलाक हुए। शहरी इलाकों में सबसे परेशान कुन सूरत हाल कराची की है, जहां 14 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि सिंध भर में हलाकतों की तादाद 26 हो चुकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में होने वाली मानसून की बारिशें गुज़िश्ता 30 सालों के मामूल के मानसून की बारिशों से 200% ज़्यादा हैं। सिंध और बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशें हुई हैं, अभी मज़ीद बारिशें होने की पेशनगोई की जा रही है। अर्बन फ्लडिंग और तेज़ बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात पहले ही इंतज़ामिया और सूबाई महकमों को आगाह कर चुका था। बलूचिस्तान की सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान में हालिया मानसून की बारिशों के दौरान लोगों को जानी नुकसान के साथ साथ शदीद माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा। कोयटा से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे मुर्तज़ा ज़ाहरी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। मुर्तज़ा, क्या सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ इतनी जानों का नुकसान हुआ है? इंतज़ामिया क्या कहती है और मुतासरा इलाकों में लोगों की इमदाद के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो हालिया जो बारिशें हुई हैं, सैलाब की जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों के दौरान, अब तक जो हुकूमत जो कन्फर्म कर रही है वो हलाकत तकरीबन 61 के करीब है। इससे पहले भी जो है मानसून जो प्री और पोस्ट हलाकतें हैं वो हुई हैं। ये बताया गया है हुकाम की जानिब से कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुकसानात हुए हैं वो बलूचिस्तान के मरकज़ी शहर कोयटा में हुए हैं। तकरीबन 16 से 17 के करीब अफराद यहाँ पर हलाक हुए हैं, जो दीवारें गिरने और जो बारिश के रेले हैं उनमें बह जाने से। इससे पहले जो है कोयटा में इस तरह की बारिशें या इस तरह के नुकसानात नहीं हुए थे। हमारी इंतज़ामिया से बात हुई, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोयटा शेख बलोच ने हमें बताया है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो अर्बन फ्लडिंग हुई है इस वक्त कोयटा में वो सबसे ज़्यादा हुई है और जिसके नतीजे में नुकसानात हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि कोयटा में जो बरसाती गुज़रगाहें हैं वहाँ पर लोगों ने जो है इंक्रोचमेंट्स किए हैं और वहाँ पर लोगों ने घर बनाए हैं, जिसकी वजह से भी ये नुकसानात हुए हैं। इसके अलावा कोयटा के अलावा जो है तकरीबन बलूचिस्तान के 15 से 16 जो दीगर अजला है, जिनमें जोब, किला सैफुल्ला, डेरा बुगटी, कोलू, केच, गवादर और दीगर इलाके जो हैं वहाँ पर भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं। अब तक के जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल हैं उनके मुताबिक 5000 से ज़ायद जो है मकानात जो है वो जुज़वी और मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुए हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ साथ जो फसलें हैं और जो बागात हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा ज़ाहरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त कोयटा से कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। कराची में होने वाली बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों से अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। इस बारे में मज़ीद जानते हैं सिद्रा डार, जो हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं उनसे। सिद्रा, कराची में तो इस बार नाज़माबाद से लेकर डिफेंस तक सभी इलाके पानी का शिकार हुए और काफ़ी हद तक हमने देखा कि उनमें पानी खड़ा रहा। इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है इस पर? क्या हमेशा की तरह इस बार भी नालों पर डाला जा रहा है कि नाले बंद हो गए? माहिरीन क्या समझते हैं? सिद्रा के साथ हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हम ओवरऑल कराची में देखते हैं कि जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पर इस दफ़ा जब बात की जा रही है कि 30 साल के जो बारिश का रिकॉर्ड है वो टूटा है कराची के हवाले से और 200% ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा पाकिस्तान में हो रही हैं मानसून के हवाले से,
تو اس پورے کانٹیکس میں کراچی میں جو اربن فلڈنگ ہوئی اور اس خاص طور پہ جو اتنی اموات ہوئیں جس میں بجلی کے جو کرنٹ لگنے سے یا پولز کے گرنے سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ سچویشن خراب رہی. پاکستان میں اس بار کچھ دن پہلے تک ہم ہیٹ ویو کی بات کر رہے تھے، لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو اس بار پاکستان میں بہار کے موسم کی جگہ گرمی کا موسم جو ہے اس سے آغاز ہوا اس سال کا. تو اس غیر معمولی گرمی کی لہر کی وجہ کیا ہے اور اب یہ ریکارڈ بریکنگ بارشیں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے موسم کے نظام کی تبدیلی میں کون سے انسانی اور قدرتی عوامل کارفرما ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں. لاہور میں طلوع آفتاب کا وقت ہے. دن کا اجالا ہوتے ہی گوالے کو اپنی بھینسوں کی فکر ہے کہ تپش سے پہلے کام نپٹا لیا جائے، اور خاکروب بھی سورج سر پر آنے سے پہلے شہر کی صفائی مکمل کر رہے ہیں. لیکن گرمی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. اصل امتحان کھلے آسمان تلے کام کرنے والوں کا ہے. کبھی پانی لگاتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، کبھی زمین کی کھدائی کر کے پودے لگانے، مٹی اٹھانی، مشینیں بھی چلاتے ہیں. دھیان نہ دیں تو گھاس جل جاتی ہے، اس لیے گرمیوں میں زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے کیاریوں کو، درختوں کو اور گھاس کو. گرمی سے دل گھبراتا ہے، لیکن کبھی پانی پی لیتے ہیں، وقفہ لے لیتے ہیں، لیکن کام تو کرنا ہے. پانی پی کے گاڑی کام کرنا. گاڑی کا اتنا انجن کا چیک ہوتا ہے، ہمارے آگے اتنا شیشہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی چیز ہے ایسی کہ جس سے ہم کو بچ سکے. گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں اے سی لگا ہوتا ہے بیچ میں، اس کی چھیک سارا باہر آ رہا ہوتا ہے. اوپر سے اللہ تعالیٰ کی گرمی اتنی ہوتی ہے. اوپر جو سورج چمک رہا ہے اس کو تو ہم کور کر لیتے ہیں چھاتے وغیرہ سے، یا چھوٹی چھتریاں یا بڑی چھتریاں چوکوں میں لگائی ہوئی ہیں. لیکن جو نیچے سے گرمی پڑتی ہے پاؤں کے ذریعے پورے جسم کو افیکٹ کرتی ہے. دن میں کرنا ہے ہم نے کام، جو روشنی یہ رات کو نہیں کام ہوتا. دن میں ہم مزدور ہیں اور دن میں کام کرتے ہیں. موسمیات کے ماہر کہتے ہیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ سال کے اس حصے میں درجہ حرارت 40 کے ہندسے سے اوپر نہ گیا ہو. 1929 میں لاہور کا ٹمپریچر جو جون میں ہوا تھا وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. تو بعد میں جو ہائیسٹ ٹمپریچر ریکارڈ ہوا 2007 میں وہ بھی 48 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ گرمیاں پہلے بھی ہوتی تھی. پاکستان میں عام طور پر سرما اور گرما کے موسم کے درمیان بہار کا موسم آتا ہے، لیکن اس برس صوبے پنجاب نے بہار کا موسم کھو دیا اور مارچ کے مہینے میں ہی صوبے کے بیشتر حصوں کو گرمی نے آ لیا. اپریل میں مسلسل 5 دن تک درجہ حرارت اوسطاً 3 سے 5 سینٹی گریڈ زیادہ رہا، جس سے محکمہ موسمیات ہیٹ ویو یعنی گرمی کی لہر سے تعبیر کرتا ہے. زمین جتنی ہیٹ ابزارو کرتی ہے اتنی ایمٹ کرتی ہے. جب میں ایمٹ کرتی ہے تو اوپر جا کے وہ ڈسپرس ہو جاتی ہے. لیکن ڈیورنگ جب اوپر ایک ہائی پریشر بنا ہوا ہے تو وہ اوپر جانے نہیں دے گا، وہ واپس اس کو ریفلیکٹ کرے گا ٹورڈز زمین کی طرف جو ہے. تو یہ پھر درمیان میں ڈسٹ پارٹیکلز ہوتی ہیں، ان سے جو ریفلیکشن ہو کے تو ہمیں ہیٹ کا احساس ہوتا ہے. ماحولیات کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیس خارج کرنے والے ملکوں میں پاکستان کا درجہ 137 ہے، لیکن پاکستان وقت سے پہلے ہی اس تبدیلی کی لپیٹ میں ہے. ہمارا ٹیمپریچر، ہماری جو ٹپوگرافی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم پر زیادہ امپیکٹس آ رہے ہیں. حسن آباد کا ایک گلیشیئر میلٹ ہوا، وہ کس وجہ سے ہوا؟ اب یہاں پر ایمیشن، وہاں پر تو اتنی ٹریفک نہیں ہے، تو پھر وہاں پر کیسے ہوا؟ بیکاز اٹس ان دا ایئر، آپ کے ایٹماسفیئر کو انگلف کیا ہوا ہے ان مختلف گیسز نے. لیکن ماہرین قدرتی عوامل سے زیادہ انسانی عوامل کو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ مانتے ہیں. فاسل فیولز جس کو ہم کہتے ہیں آئل، گیس، کچھ بھی معدنیات جو ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی یوز کے لیے، بجلی بنا رہے ہیں، انڈسٹری میں لگا رہے ہیں، وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ نیچرل کیا ہے، فارسٹ فائرز ہیں، مگر وہ بھی ہیٹ سے ہیں. ہیٹ کہاں سے آئی؟ ہماری ہی جنریٹڈ ایکٹیویٹی سے. والکینک ایرپشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کنٹریز میں ہے جہاں پر دیٹس فار فلنگ پاکستان سے، بٹ جہاں پر ہو رہی ہیں ان کے امپیکٹس ہم تک آ رہے ہیں. ماہرین ماحولیات کہتے ہیں کہ کاربن کے اخراج پر اگر قابو نہ پایا گیا تو مستقبل میں موسموں کے مزید شدید ہونے کا خطرہ ہے، جو لوگوں کے رہن سہن سے لے کر ان کی غذائی ضروریات تک سب پر اثر انداز ہوگا، جس کے اثرات سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں.
प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और अब कुछ बात करते हैं खित्ते की। महंगाई की लहर से कई तरक्की पजीर ममालिक परेशान हैं। श्रीलंका इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। खुराक, बुनियादी अशियाए ज़रूरत और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की वजह से श्रीलंका में अवाम मुसलसल हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि श्रीलंका में बदउनवानी और बदइंतज़ामी की वजह से मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका। मुल्क में ज़रूरी अशिया जैसे खुराक, ईंधन, अद्वियात की किल्लत वहाँ की अवाम की मायूसी में इजाफा कर रही है। श्रीलंका की हुकूमत 51 अरब डॉलर की मकरूज़ है और वो अपने कर्ज़ों पर सूद की अदायगी भी नहीं कर सकी। इसी तरह मरकज़ी बैंक दरामदात की अदायगी करने से कासिर है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की करेंसी की कदर में 80% तक कमी आई है, जिससे दरामदात मज़ीद महंगी हो गई हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में 55%, जबकि सिर्फ खुराक की कीमतों में गुज़िश्ता माह 80% तक का इजाफा देखा गया। श्रीलंका इस वक्त भारत, चीन और IMF से मदद मांग रहा है। श्रीलंका के मौजूदा मुआशी और सियासी हालात पर बात करने के लिए हमें कोलंबो से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जेहान परेरा, जो कि एक गैर सरकारी तंजीम नेशनल पीस काउंसिल ऑफ श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर जेहान। Considering the situation Sri Lanka is in right now, food security and of course the non-availability of fuel has forced the public to protest. How do you see this panning, and how would you actually look into this? How exactly this whole thing can be sorted out? Yeah, now the challenge is that the people have withdrawn the mandate they gave to the government 3 years ago. That is what has effectively happened. They gave this government, the president and the government, 52% victory at the last election, which was held in 2019 and 2020, almost a two-thirds majority in parliament. But now, by their defiance and by their takeover of the president's house and the prime minister's house and their offices, they have actually shown that they have withdrawn that mandate. Large numbers of people, tens of thousands, marched, and it was not political. This is not a political, there was no party political division. They simply wanted the government out. Now, the president and prime minister have still not resigned, however, despite these enormous setbacks they have suffered. And we are a little bit unsure still as to what they are going to do. The president has said he's going to resign on Wednesday. The prime minister has said he will resign after a new government is formed. So there's something indefinite here. So the challenge now is to find a new government, because the people have rejected this government. They have withdrawn the mandate from this government, and we need to find a new government that will have the confidence of the people, the confidence of these people who have protested, who are now in occupation of the centers of government power. We have to find a way to win their confidence, and also then to negotiate with the IMF and friendly countries to obtain the foreign currency, the dollars that we need to import petrol, diesel, and food and medicine. And it's the shortage of that. It's made life terrible for people. There are power cuts. There are lines stretching for kilometers in front of the petrol stations. People are very angry and frustrated. डॉक्टर परेरा कह रहे थे कि जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त श्रीलंका के लिए है वो ये है कि हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उससे अवाम का एतमाद उठ चुका है, जिसकी वजह से हमने उसकी जो रिफ्लेक्शन देखी कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट्स हाउस पे और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्ज़ा किया है। और उसके बाद अब प्रेसिडेंट जो है वो कल रिज़ाइन करने का कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो रिज़ाइन तब करेंगे जब नई जो खैर टेक ओवर के हवाले से वो देखेंगे चीज़ें इसी तरह से कि नई गवर्नमेंट जब तक फॉर्म हो जाती है उसके बाद वो रिज़ाइन करेंगे और इस गवर्नमेंट से बाहर जाएंगे। और जिस तरह से इस वक्त मुश्किलात में इजाफा हुआ है श्रीलंका की आवाम की, उसकी वजह से कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, लेकिन अपनी इकनॉमिक मसाइल की वजह से सारे लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पे हैं। और जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती जिसमें आवाम का कॉन्फिडेंस हो, आवाम का एतमाद हो, और वही गवर्नमेंट शायद IMF से या बाकी इदारों से नेगोशिएट कर सकेगी। As you said, Dr. Pereira, President is set to resign. So do you think political parties will be able to form a stable government to fill the power vacuum after that?
Now that is exactly the challenge, because the majority in parliament is controlled by the ruling party. That they have almost a 2/3 majority. They continue to have it, but they have been rejected by the people because they mismanaged and they were so corrupt. The people have rejected them, but they still have the majority in parliament. So even though the president resigns and the prime minister resigns, the ruling party still has the majority. So this is going to be the challenge, because how do we find a new government that can win the confidence of the people? Now, what has been proposed is... So Doctor, one quick thing, if you can just add that question in your answer in this as well. How exactly you think the demand is there out for elections as well? Of course, people want elections immediately. That's what they would like to have. But I think before we go in for elections, we have to stabilize the present situation, because there is a crisis, an economic crisis. There are no dollars to import the petrol and diesel and medicine we need. So we have to stabilize the situation. And what most people are thinking and advocating is that there should be an interim all-party government for a short period, for 6 months, to stabilize the situation and then go for elections. Now the question is, who is going to lead this interim government? Our proposal from civil society is that it should be by consensus, not by the majority vote in parliament, because the majority vote will be by the ruling party, who have lost the confidence of the people. So it has to be a consensual decision as to who should lead the country and those who should be the ministers in the new government. डॉक्टर परेरा कह रहे थे कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त श्रीलंका में है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी जो है वो रूलिंग पार्टी की है, और अगर कोई भी चेंज विद इन द पार्लियामेंट आता है तो वो शायद आवाम के लिए उतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ये उस पर इतना एतमाद नहीं होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त श्रीलंका का। और इंटरिम गवर्नमेंट जो बनती है वो भी एक कंसेंसस से अगर नेशनल गवर्नमेंट बनती है तो शायद उस पर आवाम का एतमाद होगा। डॉक्टर परेरा, हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू अबाउट श्रीलंका सिचुएशन इन दिस? हाउ एग्जैक्टली श्रीलंका इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, and what do you think really needs to be done economically? Well, I'm optimistic to this extent that the protests, mass protests, tens of thousands, maybe hundreds of thousands coming together, but there has been no looting, no large scale. I mean, there have been incidents, but no looting in general, no violence at all. Not a single person died in the takeover of the presidential secretariat and presidential office residence. The military were there, a very well-trained military, but they are guarding. But they could see that the people were too unified and they didn't fire. And so that is, I think, a great. That's a source of comfort to us. That the impulse of democracy and acting as much as possible within the law still remains. So that's the basis. And of our confidence. We have been let down by our leaders, the individuals who have taken on these powers of the high positions. They have betrayed us. They have been corrupt, and they have only looked at themselves. But my hope is that something will emerge from our people that will truly reflect their ethos, which is what democracy is about. So you feel there is a confidence in the democracy out there. डॉक्टर परेरा कह रहे थे कि जमहूरियत पे आवाम का एतमाद है, और ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें कोई लूटने के वाक़यात नहीं हुए, किसी किस्म की लूटिंग के वाक़यात नहीं है, और ख़ास तौर पे इतनी ट्रेंड मिलिट्री के होते हुए भी कोई भी गोली नहीं चली और किसी एक शख्स की भी हलाकत नहीं हुई। ये उनके लिए सिल्वर लाइनिंग है, और वो समझते हैं कि अगर इसी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ चीज़ें चलती हैं तो दे हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑन दैट, और बेहतरी के चांसेस उनको उस हवाले से नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले जो लीडर्स हैं उन्होंने उनको मुल्क को लेट डाउन किया है, और उन्हीं के बिट्रेल की वजह से इस वक्त श्रीलंका इस सिचुएशन में है। Thanks a lot, Dr. Pereira, for joining us today. Thank you. अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का। This is definitely a new approach. तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर।
امریکی صدر جو بائیڈن کل سے اپنے مشرق وسطیٰ کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ یروشلم سے شروع ہونے والے اس دورے کے دوران صدر بائیڈن سعودی عرب پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر کرنے پر زور دیں گے. یہ کوشش ٹرمپ دور کے مشرق وسطیٰ میں امن منصوبے ابراہم اکارڈ کی بہت بڑی توسیع ہوگی. مقابلہ حسن کی شرکاء سے لے کر رہنماؤں کی ملاقات تک. The foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain, اسرائیل، مراکش، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کے وزرائے خارجہ اسرائیل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. چند سال پہلے اس طرح کے اجتماع کا تصور بھی ناممکن تھا. اسرائیل، بحرین، متحدہ عرب امارات، مراکش اور سوڈان کے درمیان سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے والے 2020 کے ابراہیم معاہدے کے بعد خطے میں زیادہ گہری انگیجمنٹ ہے. اسے صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی سب سے اہم کامیابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اشروں کی تقسیم اور تنازعات کے بعد ہم مشرق وسطیٰ میں نئے دور کا آغاز دیکھ رہے ہیں. ان معاہدوں سے پہلے کئی دہائیوں سے خطے میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر عربوں اور اسرائیل کے درمیان امن کا حصول ممکن نہیں. لیکن خطے میں ایران کے دوبارہ سر اٹھانے کے خوف نے ان کے استدلال کو تبدیل کر دیا ہے. فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے دوران صدر بائیڈن کسی دو ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی انتظامیہ خاموشی سے ان معاہدوں کی توسیع پر زور دے رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطے کے لیے اچھا ہے. یہ امریکہ سمیت تمام متعلقہ ملکوں کی سیکیورٹی کے مفادات کے لیے بہتر ہے. سعودی شاہ سلمان کے لیے فلسطینی کاز اہم ہے، لیکن ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان کا نظریہ مختلف ہے. سعودی ولی عہد نے موسم بہار میں کہا تھا کہ وہ اسرائیل کو ایک ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں اور یہ کہ انہیں تعلقات معمول پر آتے نظر آتے ہیں. سن 2017 میں صدر ٹرمپ کی ریاض سے تل ابیب کی پرواز کے بعد سعودیوں نے صدر بائیڈن کو تل ابیب سے براہ راست جدہ جانے کے لیے پرواز کی اجازت دی ہے، جو کسی امریکی صدر کے لیے پہلی ہے اور دو طرفہ تعلقات میں گرمجوشی کی جانب ایک اور اشارہ ہے، چاہے فوری طور پر تعلقات معمول پر آنے کا امکان ابھی نہ ہو. اب یہ زیادہ کھلے عام ہو رہا ہے اور اعلیٰ سطح پر ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ سعودی عوام کو اس نظریے کے لیے تیار کرنا ہے کہ اسرائیل کوئی برا ملک نہیں ہے. مبصرین اس بات پر نظر رکھیں گے کہ آیا ریاض حج کے لیے تل ابیب سے براہ راست پروازوں کی اجازت دے گا یا نہیں. اسلامی دنیا میں سعودی عرب کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خاصا اثر پڑے گا، یہاں تک کہ دور دراز واقع انڈونیشیا جیسے ملکوں میں بھی، جو دنیا میں مسلمان آبادی والا سب سے بڑا ملک ہے اور جو فلسطینیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی پر فخر کرتا ہے. پیٹسی وراکساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.